مقاسمۃ الجد کی دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے دادا کے ساتھ میت کے بھائی بہن سگے یا لاتی اور دیگر ذوی الفروض میں سے کوئی ذی سہم موجود ہو تو اس صورت میں میت کے دادا کو 3 صورتوں میں سے جو صورت زیادہ بہتر ہو تو اس کے مطابق دادا کو حصہ دیا جائے گا۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں کہ نمبر 1، دادا کو بھائی کے بمنزلہ قرار دے کر بطور مقاسمہ اگر حصہ زیادہ بنتا ہے تو مقاسمہ کے طور پر دادا کو حصہ دیا جائے گا۔ اور نمبر 2، ذی سام کا حصہ نکالنے کے بعد جو ترکہ باقی بچتا ہے اس مابقیہ ترکہ کا ثلث اگر دادا کے لیے کسی صورت میں بہتر بنتا ہو تو ذی سام کا حصہ نکالنے کے بعد دادا کو مابقیہ کا ثلث دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، دادا کو کل ترکے کا سدس یعنی چھٹا حصہ اگر کسی صورت میں بہتر ہے تو وہ دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ذی سام کا حصہ نکالنے کے بعد مابقیہ ترکہ کا ثلث اگر بغیر کسر کے نہیں نکلتا تو ثلث کے مخرج کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے تو مسئلہ کی جو تصحیح ہوگی اس کے مطابق ہر وارث کو حصہ دیں گے۔ جس صورت میں میت کے دادا کو بھائی کے بمنزلہ قرار دے کر بطور مقاسمہ ترکہ دینا زیادہ بہتر ہے، اس کی مثال مصنف نے یہ بیان کی۔ مثال کے طور پر عورت فوت ہوئی اور اس کے ورثہ میں سے اس کا شوہر، دادا اور بھائی ہے، تو یہاں پر دادا کو بطور مقاسمہ حصہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ میت کی اولاد نہیں لہذا شوہر کو کل ترکے کا نصف ملے گا اور دادا بھائی کے بمنزلہ ہونے کی وجہ سے جتنا حصہ بھائی لے گا اتنا ہی دادا لے گا۔ تو مسئلہ 2 سے بنایا، 2 میں سے ایک حصہ جو کل ترکے کا نصف ہے وہ شوہر کو ملا، باقی ایک حصہ 2 میں سے بچا وہ بھائی اور دادا کو ملے گا۔ افراد 2 ہیں، حصہ 1 ہے، لہذا عدد رؤوس 2 کو ضرب دیں گے تباین کی وجہ سے۔ اصل مسئلہ 2 میں تو جواب آیا 4، مسئلہ کی تصحیح 4 سے ہوئی اور اسی 2 کو ضرب دی ان حصوں میں جو اصل مسئلہ 2 سے ملا، شوہر کو 1 اس کے ساتھ ضرب دی تو جواب آیا 2 اور 2 مضروب کو ضرب دی دادا اور بھائی کے حصے 1 کے ساتھ تو جواب آیا 2۔ تو 4 میں سے 2 حصے شوہر کے
और एक एक हिस्सा दादा और मैयत के भाई का होगा। जिस सूरत में मैयत के दादा को माँ बकिया का सुलस यानी तिहाई हिस्सा बेहतर है, उसकी सूरत मुसन्निफ ने यह बयान की कि कोई शख्स फोत हुआ, उसके वरासा में से एक दादा, एक दादी, दो भाई और एक बहन, चाहे ये सगे हों या अल्लाती, तो मसला 6 से हल होगा। 6 का सुदुस 1 है, वो दादी को मिला, जीसाम है वो, बाकी से बचे 5। 5 का सुलुस जो माँ बकिया बनता है वो 5 में से बगैर कसर के नहीं निकलता, लिहाजा सुलुस का मखरज 3 जो है, इसको असल मसला 6 से ज़रब दी, जवाब आया 18। तो मसला की तस्हीह 18 से हुई। उसी 3 को जद्दा के हिस्सा 1 से ज़रब दी, जो असल मसला 6 से मिला था, तो जद्दा को 3 हिस्से मिलेंगे 18 में से, जो कुल तरके का सुदुस बनता है। बाकी बचे 15 हिस्से 18 में से जद्दा का हिस्सा निकालने के बाद, तो दादा को माँ बकिया का सुलुस 5 बनता है। 15 में से 5 हिस्से दादा को मिले और इसके बाद बचे कुल हिस्से 10। 10 में से 4 हिस्से एक भाई को, 4 दूसरे भाई को और 2 हिस्से बहन को मिले बतौर असबा। अब यहां दादा को माँ बकिया का सुलुस मिला, जो कि मुकासमा और सुदुस के मुकाबले में बेहतर है। सुदुस की सूरत में 18 में से 3 हिस्से मिलने थे, जबकि माँ बकिया सुलुस की सूरत में 5 हिस्से मिले। 18 में से 3 के मुकाबले में 5 हिस्से ज्यादा हैं। और तीसरी सूरत कि कुल तरके का सुदुस यानी छठा हिस्सा दादा को जिस सूरत में ज्यादा मिलता है, उसकी मिसाल ये है कि औरत फोत हुई और उसके वरासा में उसका दादा, दादी, बेटी, 2 भाई हैं, तो दादी को कुल तरके का सुदुस और दादे को भी कुल तरके का सुदुस, बेटी को निस्फ और भाई असबा हैं। मखरज 6 से बनेगा, तो 6 का सुदुस 1 दादा को, 6 का 1 सुदुस दादी को मिला और 6 का निस्फ 3 हिस्से बेटी को मिले, बाकी 1 हिस्सा बचा 2 भाइयों को मिला। अब हिस्सा 1 भाई 2, निस्बत तबायुन कसर वाक़ हो रही है, लिहाजा 2 भाइयों का जो अदद है 2, इसको असल मसला 6 से ज़रब दिया, जवाब 12 आया। मसला की तस्हीह 12। फिर उसी मदरूब 2 को ज़रब दी, दादा के 1 हिस्से के साथ उसको भी 2 मिले, दादी के 1 हिस्से के साथ 2 को ज़रब दी, तो जवाब 2 आया। 12 में से 2 दादा, 2 दादी को, और 6 में से 3 हिस्से बेटी के थे, 3 से ज़रब दी 2 को, जवाब आया 6। 12 का निस्ब 6 बेटी को मिला, बाकी 2 हिस्से बचे, वो 2 भाइयों को बतौरे असबा मिले। अगर कोई औरत फौत हो जाती है, उसने अपने वारिसों में दादा, शौहर, बेटी, माँ और एक सगी बहन या एक अल्लाती बहन वारिस छोड़े, तो इस सूरत में दादा के लिए कुल तरके का सुदुस बेहतर है माँ बकिया सुलुस के मुकाबले में और मुकासमा के मुकाबले में, तो लिहाजा दादा को इस सूरत में सुदुस देंगे और शौहर इस सूरत में कुल तरके का रुबू पाएगा, क्योंकि मैयत की बेटी मौजूद है,
बेटी को कुल तरके का निस्फ देंगे, माँ को सुदुस देंगे कि औलाद मौजूद है, और सगी या अल्लाती बहन जो है ये असबा माल गैर होगी। तो मखरज यहाँ पर 12 बनेगा, क्योंकि शोहर का रुबो जब सुदुस के साथ मिला तो मखरज 12 का सुदुस 2 है, तो 12 में से 2 से दादा को, 12 का रुबो 3 बनता है, तो 12 में से 3 हिस्से शोहर को मिले, 12 का निसफ 6 बनता है, वो बेटी को मिले, तो 12 का सुदुस 2 वो माँ को मिले, तो मखरज 12, ये कुल हिस्से बने 13। तो मसला का ओल 12 से 13 कर दिया। तो बहन चूंकि असबा है, तो असबा के लिए यहाँ बाकी ज़बिल फ्रूज से कुछ भी नहीं बचा, लिहाजा बहन को कुछ भी नहीं मिलेगा।